Jadi kama para mau takin dia pakai warka वो बच्ची वो तो गेला करे वो तो गेला da sarla pale de pesca da ban palem de para wala parda kalau ni kadang lagar taso gadane jiri tenne sirara sira namanya memang kakak dia bersantai wali asa pilang gitu udah bilang dia deh waktu itu pilang asa pilang deh bayi sudah mulai aduhnya kak buat mau terjadi sih أنا كسر عدد لك segal lah hal kawa